Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes apprentissages de français de la 6e année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui nous avons une évaluation diagnostique concernant la grammaire et la conjugaison dans la page 7. Donc on va commencer par l'exercice numéro 6. Nous avons déjà commencé la partie de la grammaire dans la page 6. Donc on va continuer sur la grammaire, puis on passe à la conjugaison. Donc on copie, puis souligne les adjectifs qualificatifs épithètes et entoure les adjectifs qui sont attribués. Donc quelle est la différence entre un adjectif épithète et un adjectif qualificatif attribut? Donc l'adjectif qualificatif épithète, donc qui يكون associé le nom qu'il qualifie. يعني ما كيكونش une séparation entre le nom et l'adjectif. سواء l'adjectif كيكون قبل ou bien بعد. يعني ما كاينش séparation. هذا هو الفرق بين un adjectif épithète et un adjectif attribut. Donc première des choses, on va chercher les adjectifs. Donc غادي نحددوا les adjectifs. Donc la moto de papa est ancienne. Ancienne est un adjectif qualificatif. نعت ولا وصف. Et il a un joli bouquin. Donc joli c'est un adjectif. La belle, belle c'est un adjectif. Voiture rouge, rouge c'est un adjectif. Je suis fatigué, fatigué c'est un adjectif. Et démoralisé, c'est un adjectif. Donc, les adjectifs. D'abord, on a déterminé les adjectifs. D'abord, on va chercher les noms qu'elles qualifient. Donc, d'abord, on va chercher les noms qui qualifient les adjectifs. Donc, la moto. La moto. Il y a bouquin. Il y a voiture. Il y a je suis. Je suis. Il y a إلا شفنا بالنسبة la moto, le nom qu'elle qualifie l'adjectif. Est-ce qu'il y a une séparation? Bien sûr. كاينة une séparation. يعني كاين le verbe qui sépare les adjectifs. هنا le verbe qui séparهم. Donc هذا l'adjectif qualificatif بعيد على هذا le nom qu'il qualifie. إذا في هذه الحالة شنو كنقولوا؟ C'est un adjectif qualificatif attribut. إذا شنو غادي نديرو؟ On va entourer. Donc هذا هو l'adjectif. دابا هادشي كامل باش نحددوا l'adjectif qualificatif attribut ونميزوه على l'adjectif qualificatif épithète. Donc هنايا لاحظوا la voiture هو le nom qu'elle qualifie l'adjectif. هنا l'adjectif جاي قبل واحد l'adjectif كاين بعد وبجوجهم épithète. علاش؟ لان ils sont associés. إذا on va souligner souligne les adjectifs épithètes. هنا elle a un joli bouquin. Le nom qu'elle qualifie هو هذا والadjectif هي هذه. Donc ما كايناش séparation. Donc هذا c'est un adjectif qualificatif épithète. Donc on va souligner. هنايا je أنا je suis fatigué, démoralisé. Donc كاينه une séparation. شكون اللي كيسيباريهم؟ c'est le verbe. هذا هو le verbe être au présent. إذا كيسيباري بين هاد جوج les adjectifs ou le nom qu'elle qualifie. إذن هذا c'est un adjectif épithète وهذا c'est un adjectif épithète. Donc هذا بالنسبة l'exercice numéro 6. On passe à l'exercice 7. Recopie et complète avec un adjectif possessif. نذكروا les adjectifs possessifs. Les adjectifs possessifs كاين عندنا mon, ton, son, ma, ta, sa, notre, votre, leur, etc. Donc, les adjectifs possessifs. Papa a une voiture. هنا c'est voiture. إذن c'est sa voiture. إذن هنا الضمير كيعود على papa. Donc نقولوا c'est sa voiture. يعني السيارة نتاعو. هو بالنسبة للعربية كنقولوا سيارته. هو هذاك الضمير هنايا هو صا. J'ai 2 frères. شنو غادي نقول؟ Ce sont mes frères. Mes frères.
tu as un parasol إذا عندك واحد الباراسول سي طون باراسول مادام عندك إذا راه ديالك إذا غنقولو سي طون. nous avons un ballon حنايا بزاف بينا حنا ماشي واحد حنا بزاف بينا إذا شنو غنقولو واش غنقولو سي مون بالون لا حيت لو كان كنت بوحدي غنقول سي مون بالون ولكن بما اننا بزاف بينا غنقولو سي نوتر بالون إذن نوتر بالون إذن l'adjectif équivalent هنا المناسب هو نوتر. Donc l'exercice 8, je recopie et complète avec un adjectif démonstratif. Les adjectifs démonstratifs عاوتاني غنذكروا بهم هما ce, cette, cette, c'est. هذا بالنسبة للبلوريال، هذا بالنسبة للفيمينا، هذا الماسكولين، هذا فاش كتكون عندنا واحد لو نون ماسكولين كيبدا بلا فويل. دونك اون فا فوار دابا لو ستيل. دونك غادي نشوفوا لو ستيل شنو هو. سي ان نون ماسكولين دونك ما كيبداش بالفويل غنديرو سو ستيل. homme c'est un nom masculin ولكن كيبدا بلا فويل دونك غنقولو cet homme. cet homme باش ما يبقاش لينا ساكنان اذا التقى ساكنان يحذف ما سبق. qui est cette bande dessinée لان لا bande dessinée c'est un nom féminin. هاي الدليل هاي. donc cette bande dessinée. problème هذا لو problème c'est un nom pluriel اذا غنقولو سي. اذا هادو اسماء الاشاره كنشيرو بهم ce cette etc. La 9e question, recopie et complète avec un pronom possessif. هنا عندنا لي pronoms possessifs عندنا واحد النوع اخر من لي pronoms possessifs اضافه لي adjectifs possessifs. donc c'est ton livre شنو غنقولو c'est ton livre donc غنقولو c'est le tien. c'est ton livre c'est le tien يعني ديالك. ce sont vos billets. Donc, ce sont vos billets. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ce sont vos billets. C'est les vôtres. Donc, c'est les vôtres. Ce sont les vôtres. C'est ma valise. Et donc, c'est la mienne. C'est la mienne. Ce sont nos maîtres. إذا حنا بزاف ولا ماتر بزاف. حنا بزاف ولا ماتر بزاف. إذا نقولوا سي لي نوتر. هنا عاوتاني ce sont vos billets. حنا بزاف. لي بيي بزاف وانتوما بزاف. دونك هادشي عنده علاقة بالعدد. دونك هادشي علاش هاد دونك هاد لي زادجيكتيف كيتغير. Ou là des pronoms. Donc la 10e question, recopie et complète avec une conjonction de coordination. إذا عندنا mais ou et ni car. Donc هنا كل وحدة شنو كتفيد؟ هاد لي كونجونكسيون كل وحدة شنو كتفيد؟ دونك من خلال السياق نتاع لا فراز غادي نعرفوا شنو هي لا كونجونكسيون équivalente. Donc petit a, Salim est absent et il est malade. دونك هنايا هو سليم غايب لانه السبب هنا الي مالاد سي السبب. اذا هنا غنستعملو كار. اذا كار كتفيد السبب. كار كتعطينا السبب علاش مريض علاش غيب سليم لانه مريض. شوازي هنا لو شوا هيا وبدا ce livre cette bande dessinée. هنا عندنا لو شوا. شكون هي لا كونجونكسيون اللي كتفيد لو شوا هي او. دونك او. دونك اون فا دير choisis ce livre ou cette bande dessinée. اختار بين هاد لو ليفر ولا هاد لا بون ديسيني. جمال est petit. est petit maigre. اذا هنا هو هاد جمال فيه جوج الصفات. اذا هنا غادي نكونوا عندنا العطف. إذن جمال est petit et maigre. جمال est petit donc حتى هادي درناها. donc
جمال petit et maigre c'est-à-dire هو صغير وكذلك نحيف. Il voudrait aller au cinéma. Il n'a pas d'argent. هو بغى يمشي للسينما ولكن ما عندوش ولكن ما عندوش الفلوس. إذا هنا شنو غادي نستعملو؟ لا كونجونكسيون مي. لا كونجونكسيون مي هذه كتعطينا l'opposition. Il n'a frère, sœur. Il n'a ni frère ni sœur. ما عنده لا خوه ولا اخت. Donc هذا بالنسبة la grammaire. Donc on passe à la conjugaison. Recopie en conjuguant les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Donc بالنسبة للverbe الأول عندنا le verbe voyager. إذا باش نصرفوا واحد لو فيرب كنشوفوا لو سوجي ولا لو جروب نومينال سوجي. إذا هاد لو جروب نومينال سوجي هو سي لا تروازيام بيرسون دي بلوري. دونك هنا خصنا نصرفوا هذا سي لا ميم شوز كو إل لي توريست. إذا شنو غنقولوا؟ لي توريست فواياج افيك او ان تي اون جروب. بالنسبة لبي عندنا عاوتاني لو جروب نومينال سوجي فيه كذلك les élèves. Les élèves, c'est la même chose que il, la troisième personne du pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Les élèves finissent. Les finissent, c'est un verbe du deuxième groupe. Leur travail avant l'heure. La deuxième, les deux autres phrases. Les deux autres phrases, on a il se promène. Il se promène. Donc, on a غادي نخليو السو حيت لو فيرب اي برونومينال. promène, il se promène. donc promène هنايا deux n ent و accent. il se promène dans le jardin public. اذا كيتجولوا كيتنزهوا في الحديقه العموميه. donc tu هنا tu. اذا tu fais هذا c'est un verbe du troisième groupe. Tu fais tes devoirs et tu sors. Donc, هذا هو تصريف نتاع هاد الأفعال au présent de l'indicatif. Donc, on passe à la question numéro 2. Recopie en conjuguant les verbes entre parenthèses au passé composé. دابا غادي نصرفوا هاد les verbes au passé composé. عندنا Salim et Karim. هاد الشيء c'est la même chose que il avec S, la troisième personne du pluriel. Le verbe rougir. Donc, le verbe rougir se conjugue avec avoir. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Salim et Karim ont rougi. Rougi, c'est le participe passé d'elle, le verbe rougir. Vous parlez. Parler, c'est un verbe qui se conjugue avec avoir. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez parlé. Parler, le participe passé نتاعو ما كاينش لاكور. هنا ما كاينش لاكور وهنا ما كاينش لاكور. علاش؟ لان لي دو فيرب se conjuguent avec avoir. لو كان عندنا être غادي نديرو لاكور. donc les deux autres phrases. tu, répondre. donc هنايا le verbe répondre donc كيتصرف كذلك avec avoir. donc مادام كيتصرف avec avoir غنقولو tu as répondu. Répondu, c'est le participe passé نتاع le verbe répondre. Descendre. Nous avons descendu. كذلك إذا كيتشابهوا في le participe passé. غالبية فاش تكون عندنا DRE كيكون عندنا U la fin ديال la conjugaison. donc هذا بالنسبة la deuxième question في la conjugaison. Donc, la troisième question, recopie en ne gardant que la forme convenable du verbe. إذن هنا عندنا les verbes sont conjugués à l'impératif. إذن هنا ne gardons que la forme إذن غادي نحتفظوا بلا forme اللي صحيحة وغادي نشطبوا على la forme qui n'est pas juste. donc sortez, sorte dehors. إذن عندنا sorte ما كاينش عندنا حنا في l'impératif la troisième personne du pluriel. بالتالي هذه خطأ. الصحيحة c'est sortez. couchons nous
se couche كذلك هذه خطأ ما عندناش لا troisième personne du pluriel donc couchons-nous tôt fini finissent كذلك finissent ما عندناش la troisième personne du pluriel fini ton travail et sors هنا sors علاش sortي خطأ لأن هنا كنهضروا مع واحد كنتكلموا مع واحد ما يمكنش هنا نتكلموا مع واحد وهنا نتكلموا مع بزاف ولكن حتى ولو انه كانت لا بوليتيس لو كان بدينا بلا بوليتيس ولكن هذه ما فيهاش لا بوليتيس مادام ما عندناش لا بوليتيس ما تكون لا في الاول ولا في الثاني دونك غندوزو ليكزيرسيس 4 recopie et conjugue les verbes suivants à l'impératif à la personne demandée. Donc d'abord غادي نصرفوا في l'impératif هاد les verbes. Donc chanter à la deuxième personne du singulier. Et donc qu'est-ce qu'on va dire? A donc هنا شنو غنقولوا chanter. Et donc la deuxième personne du singulier c'est-à-dire chante. Mais حيت le verbe du premier groupe ما كنديروش s. بالنسبة l'impératif ماشي بحال présent. Il faut différencier. B blanchir la première personne du pluriel c'est-à-dire بحال مع nous. شنو غنقولوا blanchissant blanchissant حيت كيشبه التصريف ديال le présent. Courir la deuxième personne du pluriel donc غنقولوا courez donc courez. Donc on passe à la cinquième personne, la cinquième question. Donc conjugue les verbes suivants au futur simple. Donc marcher, punir, écrire, répondre. Donc بالنسبة لهاد la conjugaison donc عندنا بالنسبة le verbe marcher au futur donc هنايا نفس عندنا la terminaison تاع le futur عندنا RAI, RAS, donc je dis je marcherai, tu marcheras, il marchera, nous marcherons, vous marcherez, ils marcheront. بالنسبة للverbe كذلك punir, je punirai, tu puniras, punira, puniront, punirai, puniront. بالنسبة للverbe écrire, écrirai, écrira, écrira, écriront, écrirai, écriront. Prendra, prendrai, prendra, prendra, prendront, prendrez, prendront. Donc les verbes كيتشابهوا بطبيعة الحال يكفي أننا نزيدوا la terminaison au futur. Donc on passe à l'exercice numéro 6. Recopie et transforme les phrases à l'imparfait de l'indicatif au présent demandé, aux personnes demandées. Donc هنايا travail le verbe travailler إذا إلا بغينا نصرفوه avec nous هذه هي la personne donc هنايا كيعطيونا la personne هي هذه اللي غنصرفو فيها شنو غادي نقولوا nous إذا غنقولوا nous travaillons هنا غادي نزيدو la terminaison نتاع l'imparfait اللي هي IONS la troisième personne etc. Donc هذا بالنسبة لأ. بالنسبة لب bâtir وعندنا le pronom اللي غنصرفو فيه هو il. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Il bâtissait AIENT donc etc. les murs إذن AI donc IC في هذه الحالة AIENT. بالنسبة للسي دونك هادي عندنا A هادي B donc c'est عندنا comprendre avec vous donc vous le pronom vous comprendre compreniez لأن la terminaison ديال l'imparfait هي IEZ. بالنسبة لD etc. se trouver donc je me trouver AIS la terminaison هي AIS هنا صرفناها avec je.
Donc, la dernière question. Recopie et réécrit les phrases en les mettant au temps demandé. إذن هنايا عندنا des différents temps. غادي نصرفوا les verbes. عندنا الفيرب مصرف هنا في البريزون اللي هو إذن tout d'abord غادي نحددوا les verbes. عندنا fini, عندنا sorte, chante, cherchant, monter. إذن هاد les verbes كلهم مصرفين في البريزون. دونك غادي نحولوهم لي طون اللي عطاونا. دونك بالنسبه ل عندنا لو باسي ريسون. لو باسي ريسون ديما كنصرفوا لو فيرب فونير وكنزيدوا له لو فيرب اللي بغينا نصرفوه كنزيدوا له لو فيرب à l'infinitif. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Salim vient. خصنا نصرفوا لو فيرب مع لا بيرسون vient de finir son travail. Petit b, on a le futur proche. Nous, il y a le futur proche quand صرفوا le verbe aller. Nous allons, وكنزيدوا le verbe à l'infinitif. Nous allons chercher. لأن هو لو فيتور بروش هو واحد الفيتور قريب. هذا هو المعنى ديال الفيتور بروش. بالنسبة للسي باسي ريسون دونك غنقولو ils viennent de sortir pardon. Ils viennent de sortir de la classe. بالنسبة لدي عندنا لو فيتور بروش. Donc, شنو غنقولو vous allez monter à l'infinitif dans le train. La dernière phrase, on a le passé récent. Le passé récent, eux. Elle. Donc, le passé récent, ils viennent de chanter. Ils viennent, يلاه غناو. Il vient de chanter. Donc, هنا لاحظوا دائما le verbe اللي كيجي من بعد خصنا نصرفوه في l'infinitif. Donc, هذا هو البرانسيب ديال le passé récent et le futur proche. Voilà tout ce qui concerne la page. موعدنا مع la page suivante dans la séance prochaine.